Halo, assalamualaikum sabakir. Ada Nissan Platinum, ada muskila tap-tapa makina. Guru kalam gear, bas ada sabi check tasfiya kamun. Pok buaji ragam wide tarata kamsa sabah. Ini na. Ras SR. Dan sup buaji marah karban buaji sup. Ragam wide marah karban. Nissan Platinum. Tune-up yang problemanya palyado. Matindi yung spark plug nya. 1357. Pero sa sa kabila okay naman yung mga niya. Spark plug niya sa 2468 okay siya sa okay naman. Ada buaji yamin ras pues kulo. Tapos sarbas sa muskila.